وہ ہے सलीब हमारा फख्र। क्यों आज सलीब जो गुजरे वक्त में पुराने नामे में अगर हम देखें जो कि लानत का निशान था, वो आज हम मसीहियों के लिए सलीब जो है बाइसे फख्र क्यों सलीब हमारा आज फख्र है। मेरे साथ आज की मरकजी आयत निकालिएगा, पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत। गलातियों 6 बाब और उसकी 14 आयत। कलामे हक में यूं लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदा यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा के खास बरकत हो, सब कहेंगे आमीन। तो जैसे कि अभी हमने कलाम हक में पढ़ा कि पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं। क्या ऐसी बात है सलीब में जो पौलुस रसूल कहता है कि मैं दुनिया की किसी और चीज पर फख्र नहीं करता, सिर्फ अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पे। और भी दुनिया में कई लोगों को अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, नए अहदनामे में भी देखें, तो यीशु के साथ 2 डाकुओं को भी सलीब दिया गया। उसके बाद जब हम देखें तो हमान को जो है वो भी जो है सलीब दी गई जो है। और उसके बाद अगर देखें तो और भी हमें पुराने अहदनामे में जिक्र मिलता है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती। लेकिन फिर हमें पौलुस रसूल की बात मिलती है जो कहता है कि खुदा ना करे मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब। वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि मैं उस सलीब पर फख्र करता हूं जिस पर मेरे खुदावंद ने जान दी। जब बाकी आदम में गुनाह हुआ, जब आदम और हवा ने जो है गुनाह किया, तो खुदा और इंसान के दरमियान में क्या आ गया? एक जुदाई आ गई। क्योंकि खुदा ने आदम से कहा था कि जिस दिन तूने ये फल खाया तो उस दिन मरा। अब कई लोग सोचते होंगे कि उस दिन तो नहीं मरा, क्योंकि उस दिन जो है कलाम के मुताबिक एक 900 बरस से ज्यादा उम्र था। तो अगर आप देखें मौत का मतलब होता है खुदा से जुदाई, और वो खुदा से जुदा हो गया। उसके बाद उसे बाग़-ए-अदन में से भी निकाल दिया गया। और ये वो जुदाई थी जो इंसान और खुदा के दरमियान थी, और इस जुदाई को कोई इंसान जो है वो पूरे ना कर सका। अगर हम आगे देखें तो हमें शरीयत में मिलता है कि किस तरह जो है बैलों और बछड़ों के जो है खून से जो है कामिल हर साल जो है कफारा दे, लेकिन वो ऐसा कामिल कफारा नहीं था जो खुदा और इंसान के दरमियान उस दीवार को जो है वो गिरा दे। लेकिन जब बाग़-ए-अदन में गुनाह हुआ तो कलाम में लिखा है खुदा ने जो है आज औरत से कहा कि मैं सांप के और तेरी नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा। वो तेरी एड़ी पर काटेगा तो उसके सर को कुचलेगा। या तो पिताज की किताब उसके 3 बाब की 15 आयत में मिलेगा। यहाँ पर खुदा ने यीशु के बारे में कलाम हक में पहली पेशकश की। और जब गुनाह हुआ उसके बाद ही खुदा ने अपने बेटे के बारे में भी ये पुराने अहदनामे में जो है ये पेशन गोई कर दी कि एक दरमियानी है, एक ही खुदावंद है जो आएगा और इंसान और खुदा के दरमियान में जो दीवार थी उसे गिराएगा। अगर आप देखें गलातियों उसके 3 बाब और 13 में लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती। अब शरीयत की लानत से मुराद ये नहीं कि शरीयत में कोई ऐसी बात, बल्कि इसका मतलब ये है शरीयत के तकरीबन 613 हुक्म। 10 हुक्म तो 10 से काम तो थे, लेकिन आगे की जो तशरीह आप समझ लें वो 613 हुक्म थे। और कोई इंसान जो है ऐसा कामिल नहीं था कि वो शरीयत पूरी पर अमल कर सके, क्योंकि कलाम में लिखा है सबने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम है। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो कामिल हो। कलाम में लिखा है कोई ऐसा शख्स नहीं जो नेकी ही करे और खता
اس کے بعد کیا ہوا، خدا نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں ہمیں بتایا کلام حق میں، جیسے ابھی ہم نے جو ہے ہم نے سیکھا کہ کیسے پیدائش کی کتاب میں جب گناہ ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کے بارے میں پیشن گوئی کر دی کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے اس دنیا میں بھیجوں گا۔ اور اگر آپ پترس کی 2:24 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو بدل پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے کہاں پر چڑھ گیا؟ صلیب پر چڑھ گیا، ہمارے گناہوں کو لے کر۔ کیا یسوع کے مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ تھا؟ یسوع نے کہا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ جیسے ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا کہ یسوع کو کئی کچہریوں میں جو ہے 6 کچہریوں میں پیش کیا گیا، 3 مذہبی تھی اور 3 کون سی تھی؟ سیاسی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی یسوع پر گناہ ثابت نہ کر سکا۔ اس کے بعد پلاطس نے بھی اپنے ہاتھ دھوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس میں کچھ گناہ نہیں پاتا۔ اور اگر ہم کلام حق میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھاری اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، تو بھی ہم نے اسے خدا کا مارا گزر سایہ سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث سے کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مشقتیں جو ہے لفظ جو ہے، اس کے لیے اگر آپ دیکھیں بائبل میں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ بیماریاں، جس سیزن کے جو ہے یسوع نے آپ کی بیماریوں کے لیے جو ہے وہ کوڑے کھائے، اس نے اس صلیبی موت ہمارے گناہوں کے لیے برداشت کی تاکہ ہم کیا پائیں؟ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اگر آپ دیکھیں جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو یسوع جو ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے کے والے کی طرف آ رہا ہے تو یسوع سے کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا جہاں کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے۔ اور وہ گناہ کون سے؟ جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، وہ موروثی گناہ، اور وہ دوسرے گناہ بھی جو ہر انسان جو ہے اپنی زندگی میں کرتا ہے، تمام گناہوں کے لیے، ہر ایک غلطی کے لیے، ہر ایک خطا کے لیے، ہر ایک اس نے جو ہے آپ نے غلطی کی، آپ نے خطا کی ہے اور جو گزرے وقتوں میں ان سب کے لیے یسوع نے کیا دیا؟ کفارہ دیا۔ اور کلام میں ایک جگہ پر لکھا ہے اس نے ہماری ابدی خلاصی کر، یہ نہیں کہ کچھ وقت کے لیے، کیونکہ سردار کائنات جب سال میں ایک بار یوم کفارہ کے دن جب خون لے کر جاتا پاک ترین مقام میں جو جانور ذبح کیا جاتا اس کا، تو سال میں ہر سال میں ایک بار وہ جاتا، ہر سال، یہ نہیں کہ ایک بار جاتا اور اس کے بعد اسے کچھ کرنا نہ پڑتا۔ لیکن یسوع جب اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا تو اس نے اس سالہ سال قربانیوں کی طرح نہیں بلکہ ہماری کون سی خلاصی کرائی؟ ہماری اپنی خلاصی کروائی۔ اور اپنی خلاصی کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم بیلوں اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ یسوع کے بیش قیمت لہو سے خریدے گئے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ دیکھیں تو بکرا جو جب اسے ذبح کیا جاتا ہے پرانے عہد میں تو اسے ٹورچر نہیں کیا جاتا، اسے جب لایا جاتا کہیں کے پاس تو جب اسے قربان کیا جاتا تو اس کے خون کو قربان گاہ پر ڈلایا جاتا، اس کے بعد جو ہے اس کی کھال کو کاٹ کر اس کے جسم کے جو حصوں کو ہے وہ قربان گاہ پر سجایا جاتا، اور اس کے بعد جو ہے بکرے کی جو ہے سوکھتی قربانی دی جاتی۔ لیکن یسوع نے جو ہے اور یسوع کو جو ہے وہ ٹورچر کیا، کیوں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ صرف ہمارے گناہوں کے، وہ ہمارے لیے ستایا گیا، اس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ برداشت کی، کیونکہ اس کی کوئی خطا نہیں تھی بلکہ اس لیے کہ ہماری خطائیں اس پر تھیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جیسے 7 صلیبی کلمات میں دیکھا کہ خدا نے بھی اس سے منہ موڑ دیا، اور اسی لیے یسوع نے کہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہمارے گناہ اس پر۔ اور اگر آپ آگے کلام حق میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے عبرانیہ 9:22 میں، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے واپسی نہیں۔ ہر ایک چیز جو ہے شریعت کے مطابق کس چیز سے پاک کی جاتی تھی؟ خون کے وسیلہ سے۔ اور کلام میں لکھا ہے جب ایک آدم نے گناہ کیا اور ایک آدم کی وجہ سے دنیا میں کیا آئی؟ موت آئی، اور دوسرے
की वजह से क्या है, हमेशा की जिंदगी है। एक आदम वो था जिसने वाले आदम ने जो गुनाह किया और उसकी वजह से दुनिया में जुदाई है, दुनिया में मौत आई है। तो दूसरा आदम है जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसने सुलह करवाई, जो एक दरमियानी बन गया, जिसने वो दीवार गिरा दी जो इंसान और खुदा के दरमियान थी। हालेलुया। और इससे अगर हम देखें तो कुलसियों के खत के पहले बाब की 20 आयत में लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, वो आसमान की हो हुआ जमीन। यीशु ने जब सलीब पर अपनी जान दी तो कलाम में लिखा है कि हैकल का जो पर्दा था वो फटकर 2 हिस्से हो गए। हर एक वो जो बुराई थी, हर एक जो बदी थी, जो बदी नो इंसान कर खुदा के दरमियान में जो गुनाह की दीवार थी, उसे क्या किया गया, गिरा दिया। और कलाम में लिखा है कि दरमियानी एक ही है, सुलह करने वाला, सुलह करवाने वाला एक ही है। और उसके बाद लिखा है खुदा भी एक है और दरमियानी भी एक है। अगर खुदा एक है तो दरमियानी भी एक है, और वो दरमियानी कौन है, हमारा खुदा मतलब यीशु मसीह। और अगर हम कलाम में देखें तो हमें जो है कुलसियों के खत में ये मिलता है कि उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो मेरे और आपके खिलाफ, और उसे सलीब पर कीलों से जड़ दिया और उसका बरमला तमाशा बना, सलीब के सबब से उस पर खुदाई का शादियाना हो जाए। हालेलुया। ये शादियाना कौन सा था, ये वो था शादियाना जो पता था, ये वो पता थी जो हर वक्त जो है इंसान जो है सोचता कि शायद मेरा खुदा से वही रिश्ता जो पहले की तरह था बहाल हो। लेकिन बहाल किसने करवाया, सिर्फ एक ही दरमियानी। और इसी वजह से सलीब जो है आज हमारा फखर है, क्योंकि उसने जो है सलीब पर जब अपनी जान दी तो पता यादी का शादियाना बजाया। और जब वो जिंदा हुआ तो उसने कहा है मौत तेरी पता कहाँ गई, मौत तेरा डंक कहाँ गया, मौत पता का लुकमा हो गई। हालेलुया। और इसी तरह में कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील में, यीशु ने कहा 16 बाब की 24 आयत में, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार कर अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज हम अपनी सलीब कैसे उठा सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं हमने खुदावन की पैरवी करनी, हमने उसके हुक्मों पर चलना है, हमने उसके पीछे चलना, लेकिन क्या हम उसके पीछे चल सकते? एक उसके पीछे चलने के लिए भी एक जो है रिक्वायरमेंट है, एक शर्त है कि अपनी सलीब को उठाए। सलीब उठाने का मतलब क्या, अपनी खुदी से निकाल करने का मतलब क्या, कि अपनी